What's up mga tol? Ayan, Adult Vlogs here. Mga tol, oh. Tol, at yuta mo ngayon kay lipat sapa kuno ko rin pwede meng ikarwas ingya kang motor. Ay ni. Oh. Ayan. Mga nano yan par, mga nano yan tol. Mga nano yan kanyan yan. So tol, ay makay mong gawon, no? Dapat tatikan 5 pesos. Ayan. Oh, 5 pesos buo. Oh. Dapat libre na shampoo. Libre pa shampoo? Oh, kasi amon, kasi shampoo jala minal to ge. Oo. Oh, dano. Oh, ita na. Sige. Muna. Ito. Oh, ita. Oh, Try. Oh, ayan oh. Basta tol mamili ka mo 5 pesos ka rin. Oy. Oh, alam mo. Oh, libre yan pag yung shampoo tol ha. Sana all. Oh. Yan, mapatricycle lang po ang motor tol, pwede lagay ni. Ayan oh. 5 pesos. Oh, 5 pesos tol oh. Tagal na. Oh, nakapagal eh, nakamagdalang sabon, natin niya pang shampoo. Oh, yan oh. Tricycle ya pa yan ha. Oh, yan oh. Oh. Yan. Tol, kaya niya ang produktos lipat sapa, kaya ni Malabanan area. Kaya niya, agi-area kaya niya dumalang kaking lipat sapa. Ayan. Na tol, punta na kaya ni, numburi mo yung pakarwas yung kaya kang motor or tricycle. At yun na kaya ka, basta 5 pesos. Baldog mo yung muketa. Oh, at yun na kang libre shampoo. Oh, at ka pa libre dano, mono ko rin ka po. Oh, ayan oh. Ha? Oh. Ayan oh. Tol, at ko sabihan. Hindi ka pa pakarwas kayo na. What, tinry kaya mo, papakarwas na yung boss ko. Ah, wapi naman oh. Una na nga sabi mo tol, king karwas yan. O, satisfied naman kasi. Makatipid yan eh. Makatipid ka sa pagal, oras. Ayan oh. Oh. Spray ya. Uy, spray ya mo oh. 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 Nuko. Oh, alam mo. Wow naman. Wow. Wow. Oh, ayan oh. Oh. Oh, ayan oh. Oh. Nakaki yun naman oh, sasabon yan kayo oh. Bayari 5 pesos. Oh, walang bayarin? Oh, alam mo. Oh. Walang bayarin? Para bayari Oh. siguro. Ayan oh, mapaharap, gulot. Oh. Ay, ito. Oh, yan, oh. Oh. Another 5 pesos. Oh, happy na ito pero igin mo naman tol. Mga 5 lang pesos, yari na. Oh, di ba? Oh, alam mo naman oh. 5 pesos, may luglog na yung kailangan tol. Oh. Ayan oh, oh. Ayan tol, 5 pesos, mamaldog ka mo 5 pesos ken. Basta tating ang baril 5 pesos, mga tol. Oh. Tol, munta ka kayo ni ating ang baril 5 pesos. Kaya ka magdalang buo. Eh, pwede, kailangan ating ang baril 5 pesos na. Awa. Oh, yan. Ate. Oh, ating ang blower. Ay, luwaya talaga yun. Oh. 5 pesos mo rin, no? Oh, yan oh. Oh, 5 pesos tol. May sabunin kaya kang kai. Kaya kang mong tricycle. Oh. Kaya dito shampoo, limited. Oh, yan oh. Pote, pala ay bibiruan da kayo. Nalay shampoo. Ayan oh. Oh. Oh, ayan tol oh. Oh, tingnan oh. Ay, mismo nga manak bagya tol, makanyan. Oo. Tingnan minuto tol na. Oh. Kayo Diba? naman. Kita mo, solve na eh. Oh, yan oh. Oh, basta takpan mo kaya rin eh. Oh, 5 pesos shampoo. Tali Kasi ka po. pareching shampoo na tol, buring sabihan. Ano yung alayang bayad, oh? Oh, ala yung bayad, makaseparate niya agad na. Ah, oh. Oh, ayan oh. Yung 20 pesos ka man makaibig. Oh, diyan ka pula ang pesos pwede na ka na tol. Oh, 20 sumawa na ka na. Ah, oh. Oh, ayan oh. Oh, ha? Oh. Kapulo ya pa ang pesos ni bag na yan ha.